Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. De retour avec vous aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai envie aujourd'hui de partager avec vous une recette de crêpes marocaines. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer étape par étape de façon à ce que ce soit facile pour vous et que vous puissiez les reproduire chez vous. Et j'espère aussi que vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi à les faire ou pas. السلام عليكم حبوبات ديالي كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد. هذا النهار بغيت نشارك معكم ان شاء الله شي مسيمنات كنتمنى ان شاء الله تكون تعجبكم ان شاء الله يا سيدي ربي. راني عارفه كما كنقول لكم ديما كلشي حادب كلشي كيعرف يطيب كلشي كيعرف كلشي، ولكن ملي بغيت نشارك انايا الطريقه ديال هذه الوصفه كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. Alors mes chéris, pour cette recette de crêpes marocaines, comme je vous disais tout à l'heure, il va nous falloir 500 g de farine, donc je vais vous rapprocher tout de suite. Donc 500 g de farine, 250 g de semoule très très fine, c'est vraiment une semoule très 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 fine. Voilà, il va nous falloir une cuillère à café de sel, 8 g de levure chimique, comme vous voyez là. Il va nous falloir du yaourt nature, mais vraiment nature, donc 85 g. Là j'ai 125 g, mais je vais en laisser un petit peu. Et voilà, et puis de l'eau, évidemment, de l'eau tiède pour mélanger le tout. Voilà. حبوبات ديالي المقادير اللي غادي خاصنا لهاد المسيمنات ان شاء الله غادي خاصنا هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض. دونك بالنسبه للعبار 500 غرام هي غادي نديرو 5 ديال الكيسان ديال العنبه. هادشي اللي غادي خاصنا في الطحين، وغادي خاصنا كذلك 250 غرام ديال الفينو. راكم عارفين سميده الرقيقه كاع. دونك هي 2 كيسان ديال العنبه. غادي خاصنا هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي خاصنا 8 غرام ديال الخميرات الكاطو، وغادي خاصنا ياغورت طبيعي، دونك دامون طبيعي اللي ما فيهش سكر، اللي ما فيه لا نكهه لا حتى شي حاجه، اللي هو طبيعي ديال طبيعي. هذا فيه 125 غرام، ما غنخليه فيه شويه، ما غاديش نديرو كله. وغادي نحتاج حتى هو الماء الدافي باش نعجن العجينه ديالي. دونك on va commencer avec nos ingrédients. غندير اللي غادي تخصني، نوجد هادشي. فوالا، دونك جو في mettre là mes 500 g de farine. غندير هذاك 500 غرام ديال الدقيق ديالي كما كتشوفوا. غندير السميده ديالي. Je vais mettre ma semoule très fine, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais rajouter ma levure chimique. درت الخميره ديال الكاطو ديالي، الملحه، دونك لو سيل، et je vais rajouter mon yaourt nature. غادي نزيد لامون ديالي مسوس، غادي نخليه فيه شويه. هادشي اللي غادي نحتاج. من طبيعة الحال il va me falloir de l'eau tiède. Donc au départ j'en mets un petit peu quand même de façon à masser toute la pâte, et je vais en rajouter petit à petit. Là j'ai mis un demi-litre, donc vous allez voir si je vais tout utiliser ou pas. Donc après avoir pétri la pâte, donc voilà ce qui me reste comme eau, les filles, à peu près je dirais 8 centilitres. Voilà, 7-8 centilitres qui me reste. C'est ce qui me reste comme eau après avoir pétri la pâte. Donc là, voilà la pâte que ça doit nous donner. Donc elle est ni trop souple ni trop dure, comme vous voyez.
Là, je vais mettre un peu d'huile de façon, voilà, de façon juste, voilà, sur la main. Voilà, de façon à aller chercher ma pâte. Voilà. هانتوما كتشوفوا البنات من بعد ما تدلكات ما دلكتهاش ما خليتهاش تدلك بزاف، حيت دابا غادي نديروها في بلاستيك ونخليوها ترتاح. Donc voilà la pâte que ça doit nous donner. Vous voyez, comme je vous disais, elle est ni trop souple ni trop dure. Donc voilà, je vais rajouter un petit peu d'huile par-dessus. عندي شويه تاع الزيت من الفوق. Voilà. Et là, je vais la mettre, je vais la mettre dans le petit sachet de congélation. Voilà. Et je vais la laisser reposer. Voilà, غنخليها ترتاح 20 دقيقة. Je vais la laisser se reposer 20 minutes à peu près. Voilà mes chéris, je vais enlever ma pâte du sac. البنات غادي نحيد العجينه ديالي من النيكه. Comme vous voyez, je vais beurrer un petit peu les mains et je vais commencer à faire mes boules. Donc pas très grosses. غادي نقطع العجينه ديالي، غادي ندير الكويورات اللي بغيت بالقياس اللي بغيت، مابغيتش نديرهم كبار بزاف. فوالا غنديرهم على هذا القياس هذا، فوالا مزيان كم سا ابوبري. C'est bon, ma pâte a bien reposé, donc je vais pouvoir la travailler tranquillement. Pour ça, donc il va me falloir donc de la semoule fine, il va me falloir du beurre fondu et j'ai préparé aussi mon couteau à pizza parce que c'est avec ça que je vais confectionner mes crêpes. Donc je vais vous montrer comment je fais. الحبوبات ديالي صافي، العجينه ديالي صافي ارتاحت، غادي نخدمها دابا مزيان. غادي نحتاج هنايا السميده رقيقه، غادي نحتاج الزبده المذوبه، وغادي نحتاج الموس ديال البيتزا. علاش؟ يمكن قبيله ما عقلتش البنات، مي يمكن قلت لكم غادي ندير المسمن، هو ماشي المسمن، الملوي اللي غندير. دونك فوالا بغيت نوضح هاد القضيه هادي. غادي نبداو على بركه الله وغادي نوريكم كيفاش كندير. بسم الله. Donc, je prends du beurre que je mets sur mon plan de travail. Donc, j'espère que vous voyez tout. Hop. Donc, je l'aplatis vraiment de façon à ce que je voie mon plan de travail à travers ma pâte. Donc, comme vous voyez là, j'espère que vous voyez tout. Donc, je mets mon beurre. Rajoute du beurre par-dessus. Voilà. Je vais venir mettre ma semoule. نتوما كتشوفوا البنات كتشوفوا كلشي. درت شويه تاع الزبده، شويه ديال السميده، وغادي نجيب هاد السكين ديالي، هاد الموس ديال البيتزا، وغادي نبدا نقطع. غادي ندير جو فيغ كوم ان اسكارغو. البنات شوفوا كيفاش غادي نبدا نقطع من هنا
ونزيد هكا وانا غاديه كندور. Donc je fais comme un escargot. Voilà. À partir de là, c'est un petit peu moins facile, mais j'essaye de faire en sorte que voilà. Voilà. Et voilà. J'ai tout cassé. Donc là, je prends ma pâte. غادي ناخذ la pâte ديالي اللي كاين اللي في الطرف هنا وغادي نبدا نلوي العجينه ديالي. Donc j'enroule petit à petit, progressivement, tranquillement, comme vous voyez. Voilà. J'espère que vous voyez bien, enfin je sais pas trop. Voilà. Et j'enroule. Et j'enroule jusqu'au bout. نتوما البنات كتشوفوا الطريقه كنلوي الملوي ديالي بهذه الطريقه. هذه كتجي هذه الطريقه سهله، انا بعدا هي اللي الطريقه هذه هي اللي كنستعمل ديما باش كندير الملوي ديالي، وكتجي كيجي غزال ما شاء الله. هذه هي اللي زعما اللي كتشكر راسها قبل ما يشكروها الناس. واش شفتوا ولا ما شفتوش؟ الثقه في النفس البنات، ثقه في النفس. دونك كان لفيتها بحال هكا وهي لفي. J'espère que vous voyez. Je mets un petit peu de beurre par dessus. Voilà, j'espère que vous voyez tout. كي كتجي البنات شفتوا؟ Voilà, كنحطها. Donc je laisse reposer en fait un peu de façon à ce que tout est prêt pour la cuisson maintenant. Donc j'ai terminé mes boules de pâte et j'ai préparé donc ma plancha comme vous voyez là. Je sais pas si vous la voyez. Moi je fais cuire là dedans, mais bon après vous pouvez faire cuire dans une poêle, un lambda. C'est ce que je faisais avant d'investir dans cette plaque là. Donc il n'y a pas de souci. البنات دابا غادي نبداو الطياب ديال الملاوي ديالنا ان شاء الله. يعني سخنت هاد لا بلاك ديالي كما كتشوفوا. غادي نطيب فيها و دابا غادي نبداو. Donc voilà, je prends ma première boule de pâte que je vais aplatir comme vous voyez. J'espère que vous voyez. Je les fais pas trop épaisses. Et c'est des petites crêpes là que je fais. Voilà. Voilà. J'en fais une deuxième. درتهم صغار البنات، وكل واحد وكيفاش كيبغيهم. انا كنبغيهم صغار كيجيو زوينين حلوين. Voilà. La première, elle commence à cuire en bas. Avant même qu'elle commence à cuire, je la tourne. J'espère que vous voyez bien. Je continue.
chéris, nos crêpes sont prêtes. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez les faire chez vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Donc abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous dis merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt en vous faisant de gros bisous. حبوبات ديالي ها هي الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي هي ملويات صغيورين اللي درنا مع بعضياتنا هذا النهار. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجباتكم. هانتوما كما كتشوفوا كلشي على عينيكم. كيجي غزال ما شاء الله. غنوريكم وحده. كيجي موظق هانتوما كتشوفوا. كيجي غزال غزال غزال. صدقوني البنات ما كيجي لا معجن لا حتى شي حاجه. كيجي غزال ما شاء الله. غنقطع لكم وحده باش تشوفوا. هانتوما كتشوفوا كلشي البنات على عينيكم. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجباتكم وما نكونش طولت عليكم. كنقول لكم البنات اللي ما تابوناوش يتابوناو عندي في لاشين. و نشوف باش تشوفوني. فوالا البنات اللي ما تابوناوش يتابوناو عندي. وكنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وكنقول لكم بوسه حلوه لكم.